नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के कानीसाइल युवा समाज के उद्योग से बांग्लादेश में हिंदू निग्रह किए जाने के विरोध में आयोजित हुआ विक्षोभ जुलूस। राज्य व केंद्र सरकार के प्रति जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। बराकाटी की सुशील समाज के कार्यकर्ताओं ने किसी भी हालात में बराकाटी में शांतिपूर्ण माहौल बरकरार रखे जाने का किया अपील। जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। असमिया भाषा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आरोप पर बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के आह्वायक प्रदीप दत्त राय को प्रदान किया गया प्रशासनिक नोटिस। आपसी भाईचारे के माहौल बरकरार रखे जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से प्रदीप दत्त राय ने किया अपील। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठन इसकेन के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। बांग्लादेश में हत्याकांड व विभागीय कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में नारेबाजी किया संगठन कार्यकर्ताओं। गौरतलब विधानसभा के टिके डोलू सरस्वती विद्या निकेतन में शुरू हुआ उच्च माध्यमिक के अध्ययन। लाभान्वित हो पाएंगे छात्र छात्राएं। उपस्थित रहे इलाके के प्रवीण दिग्गज हस्ती। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के कानीसाइल युवा समाज संगठन के ओर से बांग्लादेश में हिंदू निग्रह मंदिर के तोड़फोड़, धर्षण, बलात्कार, हत्या के विरोध में प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध विक्षोभ रैली निकाला गया। साथ ही बांग्लादेश सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी किया गया। इस दिन कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ रैली निकालकर शेख हसीना का कुछ पुतला भी जलाया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के समक्ष जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कानीसाइल युवा समाज के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया अभिव्यक्त किए और साथ ही कुछ युवकों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पर कुछ गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। এই ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা এই গ্লোবালাইজেশনের পিরিয়ডে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া আমরা দেখছি যে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের প্রার্থনাস্থলে যে আক্রমণ হয়েছে তাহা আমরা এই কানীসাইলের মানুষ আমরা এর প্রতিবাদ জানাই, বিশেষ করে যুব সমাজরা এর প্রতিবাদ জানাই। কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশটা এক ছোট্ট রাজ্য, ভাষার ধারা যে রাষ্ট্র গঠন হয়েছিল ওটা হচ্ছে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে একটাই দেশ। কিন্তু এই দেশেও যদি বাঙালিরা যদি নিরাপদ না থাকে তাহলে কোথায় যাবে? এই জন্য আমরা দেখছি যে বাংলাদেশ ধর্মের ভিত্তিতে পাঠ হয়নি, বাংলাদেশ হয়েছিল ভাষার ভিত্তিতে পাঠ হয়েছিল। ওখানে যদি আজকে বাঙালিরা নিরাপদ না থাকে বাংলাদেশ যাবে। যদি আপনারা ওদের কন্ট্রোল করতে না পারেন তাহলে আপনারা সারেন্ডার হয়ে যান। যে কেন ওরা এই সংখ্যালঘুদেরকে এভাবে নির্যাতন করবে? পৃথিবীর যেখানেই সংখ্যালঘু আছে সংখ্যাগুরুদের ওদের বাঁচানোর দায়িত্ব সংখ্যাগুরুদের। কেন ওটা করবে? ইসলাম কোনো অবস্থায় ওটা পারমিশন দেয় না। এই জন্য আজকে আমরা এই প্রতিবাদ করছি। যদি এরা আগামীতে এইভাবেই করে তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব। সবার সহযোগিতা কামনা করছি। বাংলাদেশে সনাতন ধর্মী ভাইদের মন্দির ভাঙচুর করা হয়েছে। আজকে আমরা যুব সমাজ কানীসাইল এবং করিমগঞ্জের বিশিষ্ট আমরা যুব সমাজ একত্রিত হয়ে আমরা এই মন্দির ভাঙচুরের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তৎসঙ্গে যারা মন্দিরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকদের কোরআন শরীফ রেখেছিল এটারও আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আজকের দিনে বাংলাদেশের এই কর্মকাণ্ডর কারণে আমরা বাংলাদেশ সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি অতি শীঘ্রই এই ঘটনা ওটাকে বন্ধ করার জন্য এবং তৎসঙ্গে জায়গায় হোক সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব থাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভাইদের উপর। সেই হিসাবে আমি
বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদেরকে অনুরোধ করছি, আমাদের বাংলাদেশ যারা সংখ্যালঘু মানুষ রয়েছেন ওদেরকে নিরাপত্তা দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছি। হাসিনা সরকার মুর্দাবাদ, হাসিনা সরকার मुर्दाबाद। कचा जिला सूची समाज के कार्यकर्ताओं के उद्योग से हर एक हालात में बराघाटी में शोभरात्रि तक का माहौल बरकरार रखे जाने का अपील किया गया है। शिवचर के बड़ा मस्जिद क्षेत्र में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया। তারা কি করে ভুলে গেলেন যে বঙ্গবন্ধু, আমি এখানে এগুলো বলবো না, একটা বক্তৃতা দেওয়ার জায়গা না, বঙ্গবন্ধু কোথায় কোন সময় কি বক্তব্য রেখেছিলেন যে নবজাত বাংলাদেশের রাষ্ট্র চরিত্র কি হবে, সেখানে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রচুর গুরুত্ব ছিল এবং সেইখানে আরো অনেক ভালো কথা ছিল, তো আপনারা জানেন বলে আমি অনুমান করছি, আমি এটাও বলবো না। আমি বলবো যে এতগুলো সত্ত্বেও এমন কি ঘটে যে কারণে 1975-এর 15ই আগস্ট, যেটা আমাদের স্বাধীনতার দিবস ছিল, সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেইখানে বাইরেও তার সেন্ট জুয়ান নাটকের একেবারে সাহিত্যের মাস্টারমশাইয়ের ধরন এসে গেল, আমি দুঃখিত, একটা শেষ সংলাপটা, যে হাউ লং ইয়োর ও লর্ড, how long this world will be ready to receive thy saints, how long, O Lord, how long, আর কতদিন অপেক্ষা করতে আমাদের এই অসহিষ্ণুতার করার জন্য। বাকি যে কথা যারা আপনারা সবাই বলেছেন আমাদের বিবৃতিতে আছে, আমরা হ্যাঁ আপনার কথা থেকে ওই শব্দটাই আমি শুধু নেব যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ওদের বিধান করা দরকার। সবচেয়ে বড় কথা, রাষ্ট্রের ভেতরে কোথাও যদি কোনো গলতির বেশি যদি কেউ বাংলাদেশে গিয়ে থাকে তাহলে আমি একজনের এখানে ব্যক্তিগত কথা বলার সময় না, চট্টগ্রামে একজনের কথা বলতে পারি, যিনি বাদল সৈয়দ নামে লেখেন ছোট গল্প, উপন্যাস এবং নাটক। তার একটি কথা আমার কাছে মন্ত্রের মতো, তিনি বলে আসুন আমরা মায়া ছড়াই। আমারও আজকে সবার পক্ষ থেকে এইটাই এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে আবেদন, আসুন আমরা মায়া ছড়াই। হিন্দু হয়ে নয়, মুসলমান হয়ে নয়, সে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, ধর্ম যার যার, সংস্কৃতি সবার, বঙ্গবন্ধুর বিখ্যাত বিচার, তো সেই আমাদের ধর্ম যার যার। बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के आह्वायक प्रदीप दत्त राय के खिलाफ असमिया भाषा के क्षेत्र में गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाए जाने पर उन्हें एक नोटिस प्रदान किया गया। गौरतलब है कि असमिया भाषा के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के आरोप लगाते हुए उन्हें पूछताछ भी किया गया और आखिरकार उन्हें नोटिस देकर छोड़ दिया गया। उनका कहना था कि ब्रह्मपुत्र और बराक के बीच दरारें वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बराक घाटी का केवल शोषण ही करता रहा है। ওকে, নো প্রবলেম। বরাক ভ্যালির মানুষ আমার পিছনে আছে, আমি জানি বরাক ভ্যালির এই সংগ্রাম আমাদের জয় হবেই। আমরা অসমিয়া বাঙালি একসঙ্গে থাকতে চাই, কিন্তু তারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে না, আমাদের প্রতি বৈষম্য করছে, আমাদের ভাষা শহীদ স্টেশন দিচ্ছে না, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন তো কোনো আর্থিক সাহায্য দেয়নি, বরাকের ছেলেমেয়েরা কোনো চাকরি পায় না। এসব কথা আমি বলেছি এসপিকে, আমাদের প্রতি কিরকম অবিচার করা হচ্ছে। তাই এর বিরুদ্ধে এবার সময় এসছে বরাক উপত্যকার মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন করার জন্য। কিছুদিন আগে দেখা হয়েছিল আসাম ইউনিভার্সিটিতে আপনি আমি ইউনিভার্সিটি কিয় পঢ়িছিলোঁ, আমাৰ তাতে আসাম এজিটেশ্যনে সময়ত আমাৰ বৰাক ভেলীত ল'ৰা ছোৱালী তাত গৈ পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিছিলে, তেখেতৰ মাৰ্কশ্বিট এডমিটাৰ ছিগি পেলাইছিলে। গতিকে মই আকচাৰ নেতৃত্বত 10 বছৰ আন্দোলন কৰি এই ইউনিভাৰ্চিটি আনিছোঁ। এইটোও তেখেতৰ কাৰণে হৈছে। আজি অসম 5 টুকুৰা হৈ গৈছে, বড়োলেণ্ড ওলাই গৈছে, NCL ওলাই গৈছে, কাৰ্বি আংলং ওলাই গৈছে, তেখেতে ছেপাৰেট আইডেণ্টিটি বিচাৰিছে। গতিকে আমাৰ অসমীয়া বাঙালি একলগে থাকিব লাগিব অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে। এইটো যদি তেখেতে বুজি নাপায় মই কি কৰিম। আপনি দেখে গেছে সদায় খালি কন্ট্রোভার্সি পয়েন্ট করে থাকে বরাক আর নাই, বরাক ব্রহ্মপুত্র কি আছে, বরাক ব্রহ্মপুত্র সব এক আছে। আজি কই আছে আপনি কিছুদিন আগে সর্বানন্দ সোনোৱাল যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেতিয়া বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভৈয়াম জনজাতি ঐক্যৰ কথা কৈছিলে, তেতিয়া আমি বন্ধুত্ব আমাৰ হৈছিলে। কিন্তু আজি নতুন গভৰ্ণমেণ্ট অহাৰ পিছত আমাৰ এইটো আকৌ ভাঙন ধৰিছে।
अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संस्था इस्कन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से कछार जिला कमेटी शाखा के सदस्यों द्वारा एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। शांतिपूर्ण तरीके से ये विक्षोभ जुलूस सिलचर शहर की खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे पहुंचकर अपने विक्षोभ प्रदर्शन किए तथा शांतिपूर्वक लोगों को इस संदर्भ में जानकारी भी दिया। न्याय की मांग पर कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन, राज्य सरकार तथा देश के प्रमुख कार्यकर्ताओं से गुहार भी लगाया। सूत्र के अनुसार बांग्लादेश क्षेत्र में इस्कन के कई कार्यकर्ताओं का हत्या कर दिया गया है, जिसके चलते कई मंदिरों में तोड़फोड़ भी किया गया है। मुद्दे को लेकर कछार जिला शाखा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य में तीव्र प्रतिक्रिया भी व्यक्त किए और भारत सरकार को इस संदर्भ में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ दबाव डालकर जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा। শান্তিপূর্ণভাবে ডেপুটি কমিশনারের অফিস পর্যন্ত এবং আমরা আবার সেই একইভাবে ইসকন মন্দিরে ফেরত আসবো এবং যাত্রাটা যাতে সম্পূর্ণভাবে শান্তিপূর্ণ থাকে সেইভাবে আপনারা নিজ দায়িত্বে চলাফেরা করুন। হিন্দুদের উপরে উগ্র মৌলবাদী শক্তির দ্বারা সংগঠিত নেককারজনক আক্রমণের প্রতিবাদে এক শান্তি মিছিল এখন সংগঠিত হচ্ছে। राम नाम के वाला और जगत को राम चरण में इसने डेरा डाला। হরে কৃষ্ণ। পারমিশনটা নেওয়া হয়েছিল সেইভাবে, আর আমরা যেহেতু ওনার কাছে আমাদের আবেদনপত্র জমা দিব। তো আপনারা সবাই আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করুন, এটাই আমার কাম্য। কারণ এটা শুধু ইসকনের ব্যাপার নয়, সবাই ব্যাপার, সবাই ব্যাপার। এটা শুধু ইসলাম আমরা যখন অ্যানাউন্স করেছি আমরা বলিনি শুধু খালি ইসকন করত, সবাই আসুন। মুসলমান যদি কেউ ধর্মপ্রাণ থাকেন সে আসুন, ধর্মপ্রাণ। बरकला विधानसभा केंद्र के डब्लू सरस्वती विद्या निकेतन में उच्च माध्यमिक की अध्ययन शुरू होने पर छात्र छात्राओं में खुशी की माहौल देखने को मिल रही है। आनुष्ठानिक तौर पर नए भवन का उद्घाटन किया गया और छात्र छात्राओं की मौजूदगी में इस सभा का आयोजन किया गया। सभा में इलाके के प्रवीण बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गुणीजन, स्कूल के अध्यक्ष तथा बरकला के विधायक मेजबाउल इस्लाम लश्कर भी मौजूद थे। आज के शुभ दिने সবাইকে বিজয় সম্ভাষণ জানাচ্ছি। মঞ্চে আছেন আমাদের বিধায়ক সুনাম লস্কর, অনিল পাল, নাম হচ্ছে আরও সময় নষ্ট করে শারদীয় উৎসব এটা একটা অগ্নি পরীক্ষা গেছে। গত বছর প্রায় পুজোর ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছিল। এই বছর সমস্ত আবহাওয়ার প্রাকৃতিকতা উপেক্ষা করে সতর্ক নরনারী বেরিয়ে পড়েছে। এই প্রচণ্ড দাবদাহের মাঝে পুজোকে পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন আগমনী, বিজয়া। এরপরে একটা সিরিজ পরম্পরায় চলে যাবে, কাল হবে লক্ষ্মী আরাধনা, তারপরে হবে কালী পুজো। আমি এত সরবঙ্গ আছি যে আমি দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারবো না, কাজে আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই। আমি যন্ত্রণাদায়ক কথাবার্তা আমি কিছুই বলবো না। আমি শুধু এইটুকু আশা করি। कछार जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदू मंदिर तोड़े जाने पर तथा 7 लोगों की हत्या, बलात्कार के वारदात से जुड़े अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर तथा भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव डालने की उम्मीद को सामने रखते हुए एक विक्षोभ जुलूस निकाला गया। शिलचर के जिला कांग्रेस कार्यालय से ये विक्षोभ जुलूस निकलकर शहर का कई राजमार्गों का परिक्रमा किया। तत्पश्चात कछार के जिला उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी किया और जिला उपायुक्त को संदर्भ में स्मारक लिपि भी प्रदान किया, जो कि मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के उद्देश्य से भेजा गया था। বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে
জবাব চাই, জবাব দাও। অত্যাচার মানছি না, মানবো না। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার মানছি না, মানবো না। দুর্গা পূজা হলো না কেন? জবাব চাই, জবাব বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে আক্রমণ হয়েছে এই দুর্গা উৎসবের সময় আমরা তা মানছি না, মানবো না। এবং কংগ্রেস সব সময় তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আজকের দিনেও আমরা সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে কংগ্রেস এমন একটা দল যে প্রত্যেক জায়গার সংখ্যালঘুদের উপর চিন্তা করে। এর দরুন আজকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যারা বাংলাদেশে রয়েছেন তাদের জন্য আমাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি, সেই জায়গার সরকারের উপর আমরা ধিক্কার জানাই এবং ধিক্কার জানাই হাসিনা সরকারকে যে আজকের দিনে कछार जिले के उदारवन क्षेत्र में आमजाद हुसैन बड़भैया नाम के एक शख्स को पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को आपसी जमीन विवाद को लेकर आमजाद हुसैन बड़भैया व उसके गिरोह ने इलाके के एक व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला किया था, जिसके चलते थाने में FIR दर्ज किया गया था। पुलिस खुफिया सूचना के आधार पर एक व्यक्ति की समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बागान देखा। हम पूरा दिन बागानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी।
समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के दामचोड़ा क्षेत्र में अवैध पत्थरों की तस्करी जोरों पर चल रही है। बगैर कागजात के बड़े पैमाने पर डंपर में लाद कर पत्थर लाए जा रहे हैं और वन विभाग के आंखों के सामने ये वारदात हो रही है, लेकिन वन विभाग कुछ अनजाने कारणवश चुप पिसाते बैठा हुआ है। कुछ ऐसा ही नजारा दामचोड़ा क्षेत्र में दिन दहाड़े देखने को मिला। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा क्षेत्र के सौरभ घोष नाम के एक युवक ने साइकिल के जरिए पूरे भारतवर्ष को भ्रमण किए जाने की तैयारी में अपना कार्यक्रम को रवाना किया। सूत्रों के अनुसार पथारखंडी क्षेत्र में पहले भी एक युवक ने साइकिल के जरिए पूरे भारतवर्ष का दौरा किए जाने के लिए निकला था और कई क्षेत्र का परिक्रमा कर वापस भी आया था। एकाएक इस भारत यात्रा कार्यक्रम को लेकर इलाके के युवा वर्ग के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। सभी स्तर के लोग मौजूद रहकर उसे विदाई भी प्रदान किए। एक्चुअली ওর পদক্ষেপটা অনেক ভালো। আমি মনে করি যুব সমাজের একটা প্রেরণা হবে। আজকে আমাদের পাথারকান্দির একটা গৌরব, আগে রাজন দাস গিয়েছিল, এখন সৌরভ ঘোষ যাচ্ছে। এটা আমাদের যুব সমাজের জন্য অনেক প্রেরণা। আমি চাই আমাদের যুব সমাজ এইভাবে আগ বেড়ে এসে এই যে আমাদের বর্তমান যে সমাজে যে অ্যাডিকশন, যে ধরনের বাজে পরিবেশ, যেমন ড্রাগসের যে পরিবেশ, এই প্রকোপ থেকে আমাদের রক্ষা করবে। আমাদের এই চিন্তাধারা, আমাদের এই যুব সমাজ যদি এইভাবে আগ বেড়ে যায় তাহলে আমাদের যুব সমাজ অনেক আগ বাড়বে এবং আমাদের পাথারকান্দি যে এই আসামের মধ্যে একটা ভালো কনস্টিটিউয়েন্সি হিসাবে পরিগণিত হবে। কোথায় যাবে তুমি? আমি ট্রাই করবো, আমি ভারত ভ্রমণ করতে যাব। উদ্দেশ্যটা কি তোমার? আমার উদ্দেশ্য হলো, দেখুন, ভারতে অনেক অনেক জায়গা আছে যেগুলো আমরা জানি না, বহুত ধরনের কালচার আছে যেগুলো আমরা গাড়ি দিয়ে গেলে, ট্রেনে গেলে, প্লেনে গেলে যেটা আমরা ক্যাপচার করতে পারবো না, কিন্তু সাইকেলে গেলে, বাইকে গেলে আমরা ক্যাপচার করতে পারবো। বাট আমার বাইকে যাওয়ার অতটুকু ক্ষমতা নেই এখন, এই জন্য আমি সাইকেলে যাচ্ছি আর প্রত্যেক ভারতে কোনো কোনো যাওয়ার চেষ্টা করব। আর আর সমাজের মধ্যে একটা প্রেরণা বলতে চাই, যাতে মানুষের বহু ধরনের অ্যাডিকশন করে, ওগুলো অ্যাডিকশন ছেড়ে যদি এই যে ভালো কিছু অ্যাডিকশন করতে পারে তাহলে বহুত ভালো হবে। এটাই আমার একটা ট্রাই থাকবে। আর কি উদ্দেশ্য তোমার? আর কি, এমন আমাদের এই যুবক আছে যেগুলো আমাদের আগে রাজন আমার বন্ধু ঘুরে এসে যদি দেশের সব কিছুর কারণে যদি নিজেকে উজ্জীবিত করতে পারে তাহলে আমাদের যুব সমাজ আরও এগিয়ে যাবে এবং সেটাকে আমরা তার উৎসাহকে আমরা আরও যাতে উৎসাহিত করতে পারি সবাইকে। আমরা এটা ভগবানের কাছেও প্রার্থনা করব, তার যে লক্ষ্য নিয়েছি সেই লক্ষ্যে যাতে সঠিকভাবে এসে সুস্থ মতে আবার সুন্দরভাবে ফিরে আসতে পারে পাথারকান্দিতে, এটা আমরা আশা করি, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र में हिंदू जागरण मंच के शाखा कार्यकर्ताओं के उद्योग से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़, कई नागरिकों की हत्या, बलात्कार तथा दूसरे कई वारदात के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ जुलूस निकाला गया। विभिन्न राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए विक्षोभ जुलूस प्रशासनिक कार्यालय के सामने आकर संपन्न हुआ, जहां प्रशासनिक अधिकारी को मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के उद्देश्य से स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। আমার মিছিলের মূল বিষয়বস্তু আছিল, কিছুমান দিন আগতে আমার পূজাৰ সময় বাংলাদেশত আমাৰ হিন্দুৰ মন্দিৰত দুৰ্গা পূজাত যিভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে, আপোনালোকে লক্ষ্য কৰি দেখিব কোনো এটা ৰাষ্ট্ৰতো এনেকুৱা হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ নহয়। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত হিন্দু, মুছলিম, খ্ৰীষ্টান, বুদ্ধ বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মৰ মানুহ আছে, কিন্তু কেতিয়াও আপোনালোকে দেখিছিলে কিবা এটাৰ পিছত এটা মন্দিৰ, এটাৰ পিছত এটা চাৰ্চ, এটাৰ পিছত এটা মছজিদ মানুহে ধ্বংস কৰি আছে? কেতিয়াও নাদেখে। কিন্তু আমি বাংলাদেশত যেটো লক্ষ্য কৰিলোঁ, এটাৰ পিছত আমাৰ দুৰ্গা মন্দিৰ ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। খালি যে এই পূজাৰ সময় এই ঘটনাটো হ'ল এনেকুৱা নহয়, গোটেই বছৰটো যদি আপোনালোকে চাই লয় বাংলাদেশৰ মিডিয়া ৰিপৰ্টখিনি, আপোনালোকে ভালকৈ দেখিব যে কিছুদিনমান পিছত এনেকুৱা বস্তু হৈ থাকে। কোনোবাই ফেচবুকে একো বস্তু লিখিলে ফেক আইডিৰ পৰা গোটেই বাংলাদেশৰ হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ তেওঁলোকে চলায়। আজি মই একটা ডাটা আপোনালোকক দিছোঁ, 1964ত 74ত বাংলাদেশত হিন্দুৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছিল 13.4%। আজি কিমান আছে?
2011 আজি 8 পইণ্ট সামথিং আছে। আজিৰ ডেটতে আমি চাই লওঁ আমাৰ বাংলাদেশত থকা হিন্দু মানুহখিনি সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু নহ'লে যদি তেওঁলোকে তেতিয়া অত্যাচাৰ চলাই যায় 1971 আমি যেনেকা পাকিস্তানত দুটা ভাগ কৰি এটা বাংলাদেশৰ এটা পাকিস্তান বনাইছিলোঁ, আগন্তুক দিনক বাংলাদেশক भाग कर हिंदू लगे एक बेलेग राष्ट्र हमें। करीमगंज जिले के राताबाड़ी क्षेत्र में एक बधिर व विकलांग किशोर को बलात्कार किए जाने के आरोप में उसी इलाके के 29 वर्षीय जाहिर अहमद नाम के एक युवक को पुलिस प्रशासन तलाशी में जुट गई है। सूत्र के अनुसार दक्षिण करीमगंज विधानसभा समष्टि के राताबाड़ी जीपी के 10 नंबर वार्ड के रहने वाले ईस्ट टंगाबाड़ी गाँव के युवक अब्दुल शुक्र के लड़का दिलवार हुसैन को अपने मस्जिद में नमाज अदा किए जाने के बाद घर जाने के दौरान इलाके के जहीर अहमद नाम के 21 वर्षीय युवक ने जंगल में ले जाकर बलात्कार किया। मुद्दे को लेकर उसे गले दबाकर हत्या का भी प्रयास किया गया। बाद में जब वो वापस घर लौटा तो अपने पिताजी को पूरा कहानी बताया। तत्पश्चात पिताजी ने पुलिस थाने में FIR दर्ज किया। बहरहाल पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है और पीड़ित जहीर अहमद को पुलिस प्रशासन तलाश कर रही है और दिलवार हुसैन को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। মসজিদ থেকে নামাজ থেকে এটা সন্ধ্যা কয় তারিখ? গত 3 দিন আগে 6 তারিখ আসলো। আচ্ছা, তো তার মানে ওই ওর নামে আপনি রাতাবাড়ি থানা কেস করেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি FIR দিয়েছি। FIR কপি তো আপনার কাছে আছে? হ্যাঁ আছে। এখন আপনি কি চাইছেন? এখন আমি চাইছি যে আমি এখন সুবিচার চাই। আমি আইনে দ্বারস্থ হয়েছি, আইনে আমি সুবিচারে আশাবাদী। আচ্ছা, তো গরু আইয়া কইছে ওরকম ঘটনা। এবার সন্ধ্যা পরে আমরা গরু দিয়ে আসি, দেখি আর পরে তো কথা দেখি আমরা থানা গেছি গিয়ে FIR করছি। কোন থানা? রাতাবাড়ি থানা। রাতাবাড়ি থানা আমরা দিব্যাঙ্গ ছেলেটার উপরে জহিরুদ্দিন নামের আমার গ্রামের একজন ছেলে পাশবিক অত্যাচার চালাইছে। এই দেখুন স্পট আছে শরীরে, এই দেখুন স্পট আছে, এই দেখুন স্পট আছে, পুরা স্পট আছে, সেটা শরীর স্পট আছে। আমরা পুলিশ রিপোর্টও করছি, মেডিকেল রয়েছে। এখন তো আইনি প্রক্রিয়া জিনিসটা চলে। আপনার বলা আমরা দেখুন ওই দেখুন স্পটটা। राताबाड़ी विधानसभा समष्टि के गांधीनगर जीपी के 8 नंबर वार्ड के कार्यकर्ता जरीनुल इलाके में कालाचांद वाड़ी के समक्ष कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य में जीपी सभापति अनंत कर के ऊपर आर्थिक गबन का आरोप लगाया जा रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि अपने मनमर्जी के अनुसार अनंत कर कार्य कर रहे हैं और कम्युनिटी हॉल निर्माण के क्षेत्र में अपने मनमर्जी के अनुसार सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कम्युनिटी हॉल निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया है, जहां 10 mm या फिर 12 mm रोड लगना चाहिए था। इसी दौरान केवल 8 mm सरिया लगाकर इस क्षेत्र में कार्य समापन किया गया। कई क्षेत्रों में फ्लोर का भी नहीं निर्माण किया गया, कोई प्लेट भी नहीं लगाया गया। साथ ही लगाए जा रहे टीन की गुणवत्ता पर भी लोग सवालिया निशान दाग रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे लोगों ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में विस्तारित नाराजगी भी व्यक्त की है। পাঁচশোর বাগরম লাগানি হয়েছে আর 3টা রোড দিয়া গরর ফাউন্ডেশন করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনও ঠিক মতো হয়েছে না, মোটামুটি 1 ফুট বা ওইব কিনা ওরকম। গরর লাগে 9 ফুটি টিন, তাই না 8 ফুটি টিন। গরর 5 জিপি প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে অবগত করার পরে তাই কিতা কইছেন? তাই কইছেন না, এটা টিনটা বদলানি যাইব। ওইটা ধরো আমরা মন্ডল প্রেসিডেন্ট ওইটা আমরা জানাইছি খবরটা। তাইনো একটু জিপি প্রেসিডেন্টরে মন্দ কইছেন, কোয়ার বাদে তাই কইছেন না টিনটা বদলাইয়া লাগাই দিন আর তাই ওই খরচ যাইব না। আমার ফোন তো তাই পানির 150 সামনে আমার আতো দোষ হই। কইত মাস না বৈশাখ মাস, মাঘ ফাল্গুন মাস থেকে, ফাল্গুন মাস থেকে 7-8 মাস। গান্ধীনগর জিপি 8 নম্বর ওয়ার্ড। প্রেসিডেন্ট হইলা অনন্ত কর, মেম্বার হইলা পুরবী নমশূদ্র। এখানে একটা কাজ আইছে কালাচান বাড়ি, কাজের মধ্যে এটা একদম 3 নম্বরের কাজ হয়েছে। অ্যামাউন্ট কত আমরা কইতাম পারতাম না, অনুমানিক 2 লাখ। करीमगंज जिले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ जुलूस निकाला। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के मंदिर की तोड़फोड़, देवी प्रतिमाओं की तोड़फोड़ तथा कई क्षेत्रों में आगजनी, हत्या, बलात्कार के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर अपना नाराजगी व्यक्त किया। इधर एक दूसरे वारदात में एक युवक द्वारा फेसबुक में कुछ
अश्लील टिप्पणी किए जाने पर पुलिस प्रशासन को जानकारी दिया गया और इस संदर्भ में अहम कार्रवाई की जाने के लिए पुलिस प्रशासन से अपील भी किए गए। ইউটিউবার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা। সম্মানিত আজকে উপস্থিত সাংবাদিক ভাইরা, আপনাদেরকে দুঃখের সঙ্গে বলছি, সিমাম মোহাম্মদ ফোরকান গত 17 তারিখ আমার সংগঠন রাষ্ট্রীয় বজরং দলের কার্যকর্তা ধীরাজ ভট্টাচার্যের উদ্দেশ্যে সে কিছু বার্তা প্রেরণ করে, যেটা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারবো না, কারণ ও যে লেখাপড়া শিখেছে বা ওর যে মা আছে বাবা আছে, সম্ভবত ওর মা বাবা ওকে সেই প্রাথমিক শিক্ষা দেয়নি। যে নিজের মাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, যে নিজের বাবাকে শ্রদ্ধা করতে পারে না বা শেখায়নি ওদের মা বাবা করেছে। তাই আমি আশা রাখবো আজকে এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং আমার সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে এই বার্তা সমস্ত পৃথিবীতে পৌঁছে যাবে এবং সেই বর্বর যে ছেলেটি এখানে বর্বরচিত সে নিজেকে পরিচয় দিয়েছে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা হবে, এইটুকু আমরা আশা রাখি। এবং সেই সঙ্গে আমরা ভারতীয় আইন ব্যবস্থাকে সম্মান জানিয়ে ভারতীয় আইন ব্যবস্থার কাছে আমাদের এই অভিযোগপত্র আমরা তুলে দেব এবং আমরা বিশ্বাস করি অতি সত্বর সেই দুষ্কৃতির বিচার হবে। ধন্যবাদ। জয় শ্রীরাম। ভারত মাতা কি জয়। उदालमा विधानसभा केंद्र के सालगंगा क्षेत्र में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों के ऊपर किए गए निर्यातन, मंदिर की तोड़फोड़, देवी दुर्गा की प्रतिमा की तोड़फोड़ तथा हत्या बलात्कार के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ जुलूस निकाला गया। सालगंगा क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों ने कदम मिलाया। बाद में इस सदन में स्वामी मिन्मयानंद जी महाराज ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और लोगों को जागरूक भी किए। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। आज के शालगंगा पंचायत भारत सेवा संघ अनुमोदित हिंदू रक्षी बाहिनी सकल सदस्यबृंद आमार हिंदू धर्मप्राण मा भाई बोनेरा चले प्राय तो एगुलो सुपरिकल्पित भावे बांग्लादेश थेके हिंदू शून्य करार प्रयास एक एक स्टेप एक एक भावे चलছে তাদের। দেখবেন এইভাবে দুর্গা পূজাতে এরপরে আরো কালী পূজা আসবে, সেখানে আমি আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বাংলাদেশে যাওয়ার। 2006 গিয়েছিলাম বাংলাদেশ। আমাদের সংঘের যিনি প্রতিষ্ঠাতা জগৎগুরু আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ তার জন্মস্থান বাজিতপুরে, সেখানে বিশাল বড় মন্দির, অট্টালিকা, আরো 6-7টা জায়গাতে আমাদের আশ্রম আছে। হ্যাঁ, তো সেখানে মিনিমাম 4 লক্ষ লোক আছে, পঞ্চায়েত আরো বেশি, এই 400 লোক এসেছি আমরা। মানে এই জাতিটাকে বাঁচাবো কি করে আমরা? স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজ তিনি সেজন্য বলছেন যে মানুষ ইট কাঠ দিয়ে পাথর দিয়ে মন্দির বানায়, আমি ইট কাঠ পাথর দিয়ে মন্দির বানাই নাই। ভাগ্যকুলীর মহারাজ জিজ্ঞেস করছেন আপনি মন্দির বানাচ্ছেন কেন? এরকম অনেক ভারতবর্ষে অনেক মন্দির আছে যেখানে চামচিকার বাস, যেখানে কুকুর গরুর বাস হয়ে গেছে দাঁড়িয়েছে, আবার একটা মন্দির কেন তৈরি করছেন? তখন সেই ভাগ্যকুলীর মহারাজকে বলেছিলেন প্রণবানন্দজি মহারাজ, বলছে আমার মন্দির কোন ইট কাঠ পাথরের মন্দির নয়, ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হিন্দু জাতিকে এক সূত্রে গেঁথে দিয়ে প্রয়াস নিয়েছি আমি এই হিন্দু মেলা মন্দির গঠন। হ্যাঁ, প্রত্যেকটি হিন্দু সেখানে আসবে, সংগঠিত হবে। তিনি চেয়েছিলেন চেয়েছিলেন যে এই জাতিটাকে সুশিক্ষিত এবং শক্তিশালী জাতির রূপে গঠন করে দিতে। সেজন্য समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के कानीसाइल युवा समाज के उद्योग से बांग्लादेश में हिंदू निग्रह किए जाने के विरोध में आयोजित हुआ विक्षोभ जुलूस।
राज्य व केंद्र सरकार के प्रति जल्द से जल्द कार्रवाई किए जाने का किया गया अपील। बराकाटी की सुशील समाज के कार्यकर्ताओं ने किसी भी हालात में बराकाटी में शांतिपूर्ण माहौल बरकरार रखे जाने का किया अपील। जिला प्रशासन से कड़ी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। असमिया भाषा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के आरोप पर बराक डेमोक्रेटिक फ्रंट के आह्वायक प्रदीप दत्त राय को प्रदान किया गया प्रशासनिक नोटिस। आपसी भाईचारे के माहौल बरकरार रखे जाने के लिए सभी स्तर के लोगों से प्रदीप दत्त राय ने किया अपील। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक संगठन इसकेन के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर शहर में निकाला गया विक्षोभ जुलूस। बांग्लादेश में हत्याकांड व विभागीय कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में नारेबाजी किया संगठन कार्यकर्ता। गौरतलब विधानसभा के टिकट डोलू सरस्वती विद्या निकेतन में शुरू हुआ उच्च माध्यमिक के अध्ययन। लाभान्वित हो पाएंगे छात्र छात्राएं। उपस्थित रहे इलाके के प्रवीण दिग्गज हस्ती। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।